Halo, selamat siang. Jadi aku perkenalan diri dulu. Kenalin, nama aku Tiara dan di sini aku sama grup aku ada Rea, ada Kristina dan ada Avan. Jadi ya tujuan kita di sini untuk mewawancara mengenai organisasi ESO dan strateginya. Dan kita ini dari Unila, mahasiswa semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Internasional. Jadi tujuan wawancara di sini itu untuk memfulfill tugas dari dosen kami, Ibu Kumala Hayati, yang mengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Mungkin sebelumnya dari kakaknya boleh perkenalan diri dulu. Oke, halo semua, selamat siang. Kenalin, aku Rizky Kurniawan Saputra, salah satu anggota dari English Society di Universitas Lampung. Oke, salam kenal Kak Rizky. Oke. Ya, sebelumnya aku mau tanya role Kak Rizky sendiri apa? Kalau di organisasi ISO ya, aku role-nya sekarang ini adalah staff dari Public Relations di UKM ISO Universitas Lampung. Oke, mungkin Rea boleh langsung diambil alih. Oke, jadi kita langsung ke pertanyaannya ya. First question itu tentang manajemen audit checklist question. Jadi yang pertama itu, does the firm use strategic management concept? Yes, of course. The next question is, are the company objective and goals measurable and well communicated? Of course. Okay. Do you have any further information about this? Maybe in ISO, we actually give some brief explanation in the beginning of the term of the board. It's called as Lokakarya. So in the Lokakarya, we also explained about our program in the next year or maybe for the first year. So maybe the member or maybe the staff board or maybe the staff or even the management board know what to do in the next first year. So it sounds that it's communicative effectively to other members too, so the other knows what will they do in the next year or maybe in the first year of their work in organization. Okay, cool. At all hierarchical level plan effectively? For me personally, as a staff of public relation in ISO, I think the hierarchy of the organization is actually well prepared. Everyone else is assigned on the right position. The managers know about the children or maybe the staff, and the staff is already know about the management board, so they can communicate or maybe work effectively according to the structure that already has an organization. Okay, so move to the next question is, do managers delegate authority well? Yes, of course. I've one of the head department in my public relations staff, and she delegates. She gives the information. She gives all the job tasks is clearly, so I can understand what I'm doing right now, and I can drive in my successfully, or maybe I can drive my work into kind of real things, and I know what will I do in the next, or maybe in the next year, or maybe in the next step in my organization journey experiences. Okay, cool. Next, is the organization structure appropriate? Yes, the organization structure in ISO is also appropriate. It can be spot on how the hierarchy structure is clear and the duties divided is already clear too. So other people can see where's the presidium, where's the head of deputy. So many people can assign or maybe do their stuff at the right time at the right places. Oh, okay, that sounds really good. And move to the next one is, our job description and job specification clear, so everyone in the company know what should they do and their job. Yes, of course. As I've said before we start our work in 1 year, we already have those kind of things kind of Lokakarya. So we will give some brief explanation about what we'll do in the first year, so everyone will know what will they do in the organization, so they can drive best and excellent at their work. Okay, so next question is employee morale high? Is employee morale high? I think it's not kind of employee things actually. Yeah. It's kind of individual things that many people know that as an organization, students, or maybe as an organization, we have valued our commitment to its fullest to get done our job and to do it correctly until the end of the term of our work ends. Jadi
Bagaimana segmen dari market ISO, apakah efektif? Oke, kalau misalnya untuk segmentasi market ISO, aku rasa udah cukup efektif ya. Kalau misal dalam konteks organisasi kami, yang mana kami melakukan namanya open recruitment di tiap Agustusnya itu, maka market kami atau target utama kami adalah mahasiswa-mahasiswa baru di Universitas Lampung yang baru memasuki dunia perkuliahan. Dan kalau misalnya kita mengadakan lomba nih, kan ISO kan kita kan bakal ngadain lomba-lomba nih, karena kan kita kan organisasi bahasa Inggris di Universitas Lampung. Kita untuk yang target marketnya mostly adalah universitas, baik itu Unila maupun dari universitas lain di seluruh Indonesia juga bisa, dan juga adik-adik atau teman-teman dari SMA dan juga SMP. Dan kalau misal untuk channel dari marketnya sendiri ya, kami biasanya tuh mempromosikan event atau mempromosikan kegiatan seputar semisal kayak Dunia Humas ini itu melalui media sosialnya, baik itu melalui Instagram maupun YouTube, TikTok dan juga LinkedIn. Oke. Kira-kira tuh ESO nih punya bagian kayak PR-nya gitu nggak sih biar lebih efektif gitu loh? Iya. Ininya. Dan kebetulan PR dan PR ya ISO ada, kami memiliki divisi PR dan salah satu PR-nya adalah aku adalah PR dari ISOS di ISOS Unila. Jadi tugasku di sini adalah untuk membranding secara keluar ISOS itu gimana, dan juga akan updating informasi-informasi seputar organisasi kami kepada masyarakat luar, baik itu kepada pihak eksternal maupun kepada pihak sponsorship dan media partner kita, dan juga kepada alumni, dan juga menjaga communication internal di member-member kita juga. Oke. Nah kan berarti kan kamu nih harusnya punya ada research-nya lah ya. Kalau misalnya mau lihat market itu, kalian research-nya nih gimana sih? Kalau misal research biasanya kami akan melihat beberapa dari data-data tahun ke belakang ya. Ya nanti kita bakal melihat kecenderungan kalau misal dalam konteks lomba nih Kak ya. Misal kita akan mencari market research-nya itu sekolah-sekolah mana sih yang kira-kira potensial, yang biasa dia itu selalu engage atau selalu ikut-ikut lomba ISO, itu nanti bakal kita approach lagi, tapi nggak secara intensif. Dan kalau misalnya seperti itu, maka kita akan mencari market baru, kita akan mencari sekolah-sekolah potensial yang sekiranya akan memajukan murid mereka untuk ikut lomba ataupun ikut event ISO, yang mana mereka juga akan didanai oleh sekolahnya. Jadi kita selaku PR juga akan nge-approach mereka untuk sekiranya bisa ikut event ataupun lomba yang diadakan oleh ISO di Unila. Oke.